Sabi. Kupras na. Kupras na. Lami na. Maskara na ba na to? Lami? What's the taste of sabaw? Tastes like coconut. Tastes like a coconut. Success? Yes. Yes. Nahuman good niya from siya dyan nagbunit. Sila dyan nagbunot from first up First time, dude. up to the end. First time nila nagbunot na yung lubi, guys. Onya, Sis na ko ambag. nakupras na siya. And the end is kupras. Mati kupras. Nakupras na. Grabe ka siya makabunal. Pero at least success. Nahuman good. Kainom po sila sabaw. Gusto niya? Kami! Sige na, pagkuha na. Thank you for watching. Bye guys. Bye, Thank you guys. for watching. Thank you for watching. Asa mo na, oy? Gitiwasan. Gikit-kit. Oy, bitaw, so, kanang kit-kit mo kuan. Sige, saan? Kana. Pwede na makaon. Hala, kuya, urog ka na mahaw. Urog pa na inom pagsabaw. Alay mo na nga maha. Ano ko, kuan binangkalis. Against the light man. Yeah, what's the taste? Coconut. Coconut. Thank you for watching. Bye. Bye-bye na, uy. Nahulog. Bye. Bye guys. Bye! Lami siya lami.